ತಗೋ. ರೆಡಿ again just one page. Okay, start. Quickly now. Assalamualaikum. I'm Fatima. I'm 3 years old. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yaj'al yatiman fa'awa. وَجَعَلَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَجَعَلَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَأَمَّا فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.